Dobar dan sa kanala Svete biologije. Evo jedan zanimljiv susret u šumi na sunčanom danu. Kornjača je u pitanju i jednostavno se ponaša kao da pozira. Vidi se njen oklop, malo je veći primjerak, spada u grupu gmizavaca. Vidite kako je izbacila glavu. Evo i vidi se i oči, prednje noge kojima se kreće i ono što je vidljivo da je biljojed i da se hrani biljnom hranom. Pozdrav i zapratite kanal.